लंगा मार्ट जाऊे हाँ भाई जानिଛ ना से आम पुलिस ऑफिसर अजुर भौणी। अरे जावे को पुलिस ऑफिसर भौणी आम ता सहित मौज मस्त कर एटा एटा कुआ जाउछ मां आमको टिके डाकुन आमको टिके सांगर टिके डाक भद्र तुमर कौन माँ भौणी ना? हाँ लो माँ तो अच्छी भौणी अच्छी तू तो ना ना तोर एते साहस मो ऊपर को हाथ उठेलु जानछु ना बे आमे केते पावरफुल लोक आउ तमे माने बते जानी ना हो मो भाई होउचंती ए शहर रो पुलिस ऑफिसर आउ मु होउची तांको भौणी। पुलिस रे धमक जाक तू पुलिस भाई बोली कहूचु से आम सामना को आसिया पई डरिबो। अरे बंटी अनेच कोन उठाओ ताकू भाई पुलिस गाड़ी आसुची ता कथा करे बुझिया। भाई कौन करछु? देखि पारु गेम खेलछि बा मो कथा टिके सुनु। जा करे कहू भाई प्लीज मो कथा टिके सुनु। तले कहि ना जा बोली जा पर बुझिबा। ठीक अछि जा एडी को करछो भाई मु बहुत बड़ प्रॉब्लम में पड़ जाई छी सही कथा मु राजू भाई को कहू छी से मो कथा सुनु। अरे प्रॉब्लम टा कोन कह चला भाई आउ मु कॉलेज जीबुनी। कॉलेज जीवनी किंतु काहे की कोन है तोर? सही कथा तो मु सेतेलु तते कहबा पई चाहू छी हेले तू मो कथा सुनु तो भाई। ठीक अछि बे कोन है कह। भाई मु कॉलेज रो फेरला बेले से लफंगा टोका मते बहुत खराब कमेंट कहउचंती। अरे किए से मानकर एते साहस मो भौणी पुणी खराब कमेंट करिवे? से माने निजे की बहुत पावरफुल लोक बोली कहउथिले आ से माने कुआडे कहउथिले से नेता मंत्री को लोक। तू छड़ से कथा तू चुपचाप कॉलेज जीवो आ कॉलेज रे बस कौन है भाई एते गरजुथुलु सिंहरु सुगाळी कौन एक पावरफुल गुंडा को ना सुनी ना नेता मंत्री को ना सुनी? बेस्ट हवा दरकार नहीं मो देखुची ए विषय रे कोन गोटे करियो। भाई तू पता पुलिस ऑफिसर तो निज भौणी तू सुरक्षा दे तो अन्य मान कौन सुरक्षा ना ए आईन कानून को अनेले किछि ना हो मते ही किछि करिया पड़ो सळा को आज भल्लो किछि जीवी। ठीक अछि भाई मु भी कॉलेज जीबी मते बहुत डर लागु से लफंगा वाला बहुत खराब कमेंट कर दे। ठीक अछि यदि घरे मोटे काम अछि ते भाई आज से पुलिस ऑफिसर अजुर भौणी आसलो कि नहीं? अरे हाँ आसबनी जीव कुआड़े अरे आसब ना जीव कुआड़े शिवनी रे आसी गला ये बे तम बोपा राजू राजू बड़ा गलु कौन है भाई सांगे सांगे भाई को अरेस्ट कर चले सिलु तो कर ना किंतु मो भौणी प्रति अन्याय हेले मु चुपचाप बस पारिबी। तते सिना आईन कानून और नेता मंत्री बांधी रखिबे किंतु मते बांधी रखल कई भाई प्लीज
ତୁମେ ଦି ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନି। ମୁଁ କଲେଜ ଯିବିନି କି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଦରକାର। ନା ତୁ କଲେଜ ଯିବୁ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବୁ। କ'ଣ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଡରରେ ତୋ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବୁ? ଡରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ତୋତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବେନି। ତୁ ଶୁଣୁ, ସେମାନେ ତୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଜାଣିନି ସେ ତୋ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ। ଟିକେ ହୁସିଆରି। କ'ଣଟା ଆଉ କରିବେ? ମାରିଦେବେ ତ? ମାରିବି ନହେଲେ ମରିବି। ଏତେ ରାଗ ଆଉ ଜିଦି ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଛୁ, ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଲୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ମାନ, ଚାଲ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ। ସରି ଭାଇ, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବି? ରାଜୁ କୁଆ ଗଲା କି? କାହିଁ ଘରେ ନାହିଁ ତ? ହଁ ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଓ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି କଥାଟା ମୋତେ ଜଣାଇନି। ବାବୁଙ୍କ ରାଗ ପଶିଯାଇଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ସିଏ ତ ମୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗିକି ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛି। ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଭାଇ, ମୋର କାଲି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଏକ୍ଜାମ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ନା ତୁ କଲେଜ ଯିବୁ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେବୁ। ଆଉ ହଁ, ତୋ ନିଜକୁ ତୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବୁ। ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ପୂଜା, ତୋରି ଭଳି କେତେ ନିରୀହ ଝିଅ ଏମିତି ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁ ନିଜକୁ ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କର। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। এইটা କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ପୂଜା? এইଟା ହେଉଛି ଏସିଡ଼ି। এইଟା ଖାସ୍ ତୋ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣଟା କରିବି? ତୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ପୂଜା। ଏ ମଣିଷ ଖିଆ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅସ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମନରେ ଦୟା କ୍ଷମା ଏସବୁ କିଛି ବି ରଖିବୁନି, କାରଣ ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ସେତେବେଳେ ମନରେ କିଛି ବି ରଖିବୁନି। ମୋ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ କିଛି ବି ରଖିବୁନି। କେବଳ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିବୁ, ତୋ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କେବଳ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପୁରେଇବୁ, ମରିବି ନହେଲେ ମାରିବି। ଭାଇ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଏଠି ତୋତେ କେଉଁ ଆଇନ ଆଉ ପୋଲିସ କେହି ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୋ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ତୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତୋର କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବନି। ଏଇଟା ନେ ପାଖରେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ତୋ ଜୀବନ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି ବିପଦ ହେବ, ସିଧା ଏ ଏସିଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ିବୁ। ଆଜି ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ତ ହିସାବ ବରାବର କରିଦେବୁ। ଭଲରେ କହୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ନହେଲେ ଆଜି ତମେ ଦିଟା ମରିବ। ଦେଖବେ ସେ ଆମ କୁଆଡ଼େ ମାରିବ। এইটা নে ପାଖରେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ତୋ ଜୀବନ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମନରେ କିଛି ବି ଭାବିବୁନି। କେବଳ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିବୁ, ମରିବି ନହେଲେ ମାରିବି। ଏଠି ତୋତେ କେଉଁ ଆଇନ ଆଉ ପୋଲିସ କେହି ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୋ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ତୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତୋର କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବନି। ଏଇଟା ନେ ପାଖରେ ରଖ। ତମେ ଦିଟା ଆଜି ମରିବ। ବଣ୍ଟି